Hello friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. First of all, I am present in front of you and I am going to talk about that ayat karima of the Quran Majid in which minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा. From the earth we created you and into it we will return you and we will extract you from it another time. अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है मिनहा खलकनाकुम, मैंने तुमको मिट्टी से पैदा किया और इसी मिट्टी में लौटाएंगे और फिर दोबारा इसी मिट्टी से निकालेंगे यानी जिंदा करेंगे. हज़रात, आज हमारे पास बहुत अहम टॉपिक है मिनहा खलकनाकुम, मैंने तुमको मिट्टी से पैदा किया. आज यू नो डैट कि अल्लाह ताला फरमा रहा है मैंने तुमको मिट्टी से पैदा किया. तो इफ यू डोंट नो प्लीज लिसन टू मी केयरफुली कि अल्लाह ताला फरमा रहा है मिनहा खलकनाकुम, मैंने तुमको मिट्टी से पैदा किया. आज मैं इस बात को साबित करूंगा कि अल्लाह ताला ने यकीनन हम सबको मिट्टी से पैदा किया. क्योंकि आज अगर बात की जाए कि पैदा होने का सिस्टम क्या है, जो अल्लाह ताला ने निजाम बनाया है पैदा होने का, वो निजाम क्या है, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बर्थ. पता चलता है कि पुश्ते पेदर से पानी का एक कतरा शिकवे मादर में दाखिल होता है और फिर वो पानी का कतरा 40 दिन 40 डेज पानी का कतरा रहता है और फिर आफ्टर 40 डेज यानी 40 दिन के बाद वो पानी का कतरा ब्लड यानी खून में चेंज हो जाता है और फिर वो 40 दिन के बाद गोश्त के लुथड़े में चेंज हो जाता है और फिर 40 दिन के बाद वो गोश्त के लुथड़ा जो होता है अल्लाह ताला एक फरिश्ते को उस पर मुकर्रर किया रहता है. वो फरिश्ता उसी गोश्त के लुथड़े से जिस्म के तमाम आज़ा को तैयार करता है, यानी हाथ बनाता है, पैर बनाता है, आंख बनाता है, कान बनाता है, नाक बनाता है. तो हजरात फिर अल्लाह ताला अपनी कुदरत से यानी 4 महीने के बाद 120 दिन जब गुजर जाते हैं तो अपनी कुदरत से अल्लाह ताला उसमें रूह डाल देता है और फिर जब 9 महीने के जमाने यानी वक्त गुजर जाते हैं तो हंसता खेलता एक बच्चा अपनी माँ के गोद में आ जाता है, खुशियां लेके आता है. तो हजरात जो अल्लाह ताला ने सिस्टम हमें बताया पैदा होने का, उसमें कहीं पर भी मिट्टी का नाम नहीं लिया गया और कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है मिनहा खलकनाकुम, मैंने तुमको मिट्टी से पैदा किया. यहाँ पर हमें बताया जा रहा है पानी का कतरा है, खून है, गोश्त का लुथड़ा है, मगर मिट्टी का नाम नहीं लिया गया. बट आइए हजरात, आई विल प्रूव टुडे कि आज मैं इस बात को साबित करूंगा कि अल्लाह ताला ने हम सबको मिट्टी से पैदा किया है. आई हैव 3 पॉइंट्स टू प्रूव के फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट पॉइंट हजरात, एक मेरे हुजूर की हदीस है जिसमें फरमाया गया कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम में का हर आदमी आदम से बना है और आदम मिट्टी से बने हैं. अब आइए जरा इस पे गौर करते हैं कि हुजूर ने फरमाया तुम्हें का हर आदमी आदम से बना है और आदम मिट्टी से बने हैं. तो हजरात यहाँ पर पता क्या चलता है कि हम सब आदम से बने हैं और आदम मिट्टी से बने हैं. ये बात आप याद रखिएगा. ये जमाने का कानून है कि बगैर बाप के औलाद नहीं पैदा हो सकता. तो जब बाप मिट्टी का है तो बेटा भी मिट्टी का होगा, क्योंकि जब जड़ों में मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है तो शाखों पर भी मिट्टी का कानून चलेगा. जब जड़ों में मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है तो पौधों पर, फूलों पर भी मिट्टी का कानून चलेगा. ये बात साबित होता है कि मिट्टी से हम सब बने हैं. मगर हजरात इससे कुछ क्लियर मालूम नहीं होता है. आइए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं और क्लियर पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या अल्लाह ताला ने हम सबको मिट्टी से पैदा किया. माय सेकंड पॉइंट दैट
کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مٹی سے پیدا کیا ہے، ہمارے مفسرین اکرام نے جو بہت چھپی ہوئی حدیث تھی اس کو ڈھونڈا، نکالا اور ہم سب کے سامنے پیش کیا۔ وہ یہ حدیث ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے فتاوی افریقہ میں بھی نقل کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے فتاوی افریقہ میں، اور بھی مفسرین اکرام نے اس کو نقل کیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو شکم مادر میں مقرر کیا رہتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ فرشتہ اس وقت اللہ سے پوچھتا ہے جب شکم پشت پدر سے پانی کا قطرہ شکم مادر میں داخل ہونے لگتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے اللہ یہ بنے گا یا نہیں، اگر حکم ہوتا ہے نہیں تو خون کے ذریعے وہ باہر نکل جاتا ہے، اور اگر حکم ہوتا ہے بنے گا تو فرشتہ پوچھتا ہے مرد بنے گا یا عورت، اچھا بنے گا یا برا، پھر یہ پوچھتا ہے یہ کالا بنے گا یا گورا، لمبا بنے گا یا ناٹا، موٹا بنے گا یا پتلا، یہ دیگر چیزیں ہوتی ہے، اور پھر فرشتہ پوچھتا ہے کہ یہ بنے گا کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ لوح محفوظ سے معلوم کرو کہ یہ انسان موٹا بنے گا کہ پتلا، لمبا بنے گا کہ ناٹا، گورا بنے گا کہ کالا، اچھا بنے گا کہ برا۔ فرشتہ لوح محفوظ سے معلوم کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوح محفوظ میں دیکھو جس جگہ پر اس کو دفن کیا جائے گا، اس کے قبر کو بنایا جائے گا، اسی جگہ سے مٹی لے کر آؤ اور اسی مٹی سے اس پانی کے قطرے کو ملا کر گوندھو، اور اسی خمیر سے انسان کے جسم کو بنایا جاتا ہے۔ اب حضرات اس سے کھلا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہے کہ جس مٹی سے انسان پیدا ہوتا ہے اسی مٹی سے اسی مٹی میں اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہا خلقناکم، میں نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب حضرات یہ تو میں نے دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مٹی سے پیدا کیا، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تمام چیزوں میں لاجک کو ڈھونڈتے ہیں، وہ لاجک پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ آئیے لاجک والے کم ہیئر پلیز لسن ٹو می کیئرفلی۔ اب میں آپ کو ثابت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مٹی سے پیدا کیا۔ حضرات جو میں نے آپ کو سسٹم، جو نظام، جو قانون آپ کو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، جو قانون بنایا ہے کہ پشت پدر سے پانی کا ایک قطرہ شکم مادر میں داخل ہوتا ہے، اسی سے انسان بنتا ہے۔ تو حضرات وہ جو پانی کا قطرہ ہے وہ پانی کا قطرہ بنتا کیسے ہے؟ تو جواب یہی ہوگا کہ خون کا ہزاروں قطرہ جب جلتا ہے تو وہ پانی کا قطرہ تیار ہوتا ہے۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ جب وہ خون کا قطرہ جو ہے وہ خون کا قطرہ کس سے بنتا ہے؟ تو حضرات پتہ چلتا ہے غذاؤں سے بنتا ہے، فوڈ سے بنتا ہے، ڈنر سے بنتا ہے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ ڈنر کس سے بنتا ہے، غذا کس سے بنتا ہے؟ تو جواب یہ ہوگا کہ وہ اناج سے بنتا ہے۔ اناج کس سے پیدا ہوتا ہے؟ اناج پودے سے پیدا ہوتا ہے۔ پودا کس سے پیدا ہوتا ہے؟ پودا بیج سے پیدا ہوتا ہے، اور بیج کہاں پر پیدا ہوتا ہے؟ مٹی میں پیدا ہوتا ہے۔ اے انسان تو بنا پانی سے، تو بنا پانی سے، پانی بنا خون سے، خون بنا غذا سے، ڈنر سے، اور ڈنر بنا اناج سے، اناج بنا پودے سے، پودا بنا بیج سے، بیج بنا مٹی سے۔ تو اب مجھے کہہ لینے دیجئے کہ انسان نہ پانی سے بنا ہے، نہ خون سے بنا ہے، نہ غذا سے بنا ہے، نہ اناج سے بنا ہے، نہ پودے سے بنا ہے، نہ بیج سے بنا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے۔ چونکہ یہاں پر اگر مٹی نہ ہوتی تو بیج نہ ہوتا، بیج نہ ہوتی تو پودا نہ ہوتا، پودا نہ ہوتا تو اناج نہ ہوتا، اناج نہ ہوتا تو غذا نہ ہوتی، غذا نہ ہوتا تو خون نہ ہوتا، اور خون نہ ہوتا تو وہ پانی کا قطرہ نہ ہوتا، اور جب وہ پانی کا قطرہ نہ ہوتا تو انسان نہ ہوتا۔ یہ بات اس سے ثابت ہو چکی ہے کہ انسان پیدا ہوا ہے تو مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا خلقناکم، میں نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ حضرات انشاءاللہ آپ میرے ویڈیو میں ایسے ہی بنے رہیں، آپ کو میں اگلا کنٹینٹ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔